और इस बीच बड़ी खबर, अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दरअसल पश्चिम बंगाल तृणमूल सरकार के वरिष्ठ विधायक तापस शाह की आपको बता दें कि पिछले दिन रात को अचानक दिल का दौरा पहुंची। तपस्या आने के बाद में उसको कोलकाता एक प्राइवेट अस्पताल पर उसको भर्ती करवाया गया, लेकिन बाद में उनका निधन हो चुका है। बताते चले कि पिछले 2016 साल से जो है 21 साल तक दुनिया जिला की पलासिया और इसी के साथ साथ क्षेत्र में विधायक थे और इसी के साथ बाद में उसको नदिया जिला की तेहत्ता क्षेत्र पर चुनाव में लड़ाई करने के लिए खरा तृणमूल ने और भारी मतदान से उसकी जीत हुई थी। आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता तृणमूल भवन पर उसका अंतिम संस्कार कर दी गई है। बंगाल के तृणमूल की वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से शांतनु बैनर्जी के साथ। आज 1 জানুয়ারি 2022 তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা দিবস এবং ইংরেজি নববর্ষ। সকলকে আমার বিধানসভার প্রত্যেকটা ভোটার, প্রত্যেকটা নাগরিককে জানাই আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। হ্যাপি নিউ ইয়ার। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সেই সঙ্গে আমার পার্টির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা দিবসে সকলের কাছে আমার আবেদন, সংগঠনের দিকে নজর দিন, মন দিন। আগামী দিনে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যে লড়াই, দিল্লি দখলের লড়াই, সেই লড়াইয়ে আপনারা সামিল হন। সেই সাথে একটা আবেদন করি, করোনা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। করোনা যখনই রাস্তাঘাটে বেরোবেন মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং সেই সাথে আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।